Ayun. Between Behasa and number 5. Pahilan, dribbling the ball. 15 shot clock. Pahilan, pass it to Behasa. Behasa for 3. Bang, bang, bang. Para kay Behasa. Number 11. Wala pa rin. Rebound by Behasa. Behasa ngayon. Behasa rumaragasa. Behasa umangat. Wala nga lang. Teams, may tag-isa kayong timeout ha. Behasa unang free throw. Pasok. Behasa, pangalawang free throw. Swak na swak. Yun. Praktisado. 0-0, teardrop. Malakas. Behasa. Behasa ngayon. Behasa, umangat. Ayan o. And one para kay Behasa. Power move ni Behasa. Pinasa kay Coles. Coles to Behasa. Behasa for 3. Bang, bang, bang. Para kay Behasa. And one para kay Tario. Bro Cummings, wala. Behasa, follow up basket para kay Behasa. Ayan o, easy lay up ni Behasa. Pahilan. Pass it to Dario. Dario, baseline drive. Ayun o, pumasok. Pass break para kay number 15. Ayun o, overshoot. Sayang, nakuha ni Abadilla. Pinasa kay Coles. Coles to Behasa. Behasa for 3. Bang, bang, bang. Para kay Behasa. Behasa, binababa yung bola. Pass it to Aquino. Behasa ngayon, tumirada ng 3. Bang, bang, bang. Para kay Behasa. Shout out kay bro Dariel Behasa. Like and subscribe, Edwin TV. Yahoo! Thank you bro. The Humble Beast number 30 Behasa.